Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon, les oscillations libres d'un circuit RLC. Alors on va faire l'exercice 2. Alors on se propose de réaliser l'acquisition de la tension UC aux bornes du condensateur d'un dipôle LC, d'accord, relié à un module électronique permettant d'éviter l'amortissement des oscillations. D'accord? Voir le schéma ci-contre. On a une bobine de coefficient d'induction L et de résistance interne. Et on a une capacité un condensateur de capacité C. Ici, on a un module électronique qui va empêcher de l'amortissement. C'est-à-dire, il va compenser l'énergie perdue par l'existence de la résistance dans la bobine. D'accord? Alors, un élève réalise l'acquisition suivante. La première question, déterminer graphiquement. يعني باش كيقول لك déterminer graphiquement عارف راه كلشي غتجبدو من لا كورب من الغراف شي حاجه ما غتجيبها من راسك. Petit A, la période T0 de cette tension. Petit B, la amplitude EM de cette tension. La deuxième question, quelle est la valeur de la tension UC à la date T est égale à 0. Alors tiens, je dois la courbe. Troisième question, l'expression de la tension UC en fonction du temps s'écrit sous cette forme. UC est égal à UM, Umax, sinus 2P sur T0T plus phi 0. D'accord? Phi 0, c'est la phase à l'origine. D'accord? UM, c'est l'amplitude. T0, c'est la période propre. فاهمين هادشي خصنا نكونوا عارفينه. Petit a, en utilisant les valeurs numériques déterminées précédemment, يعني داكشي اللي جبدنا قبل T0 و UM بغاونا نجبدو في 0 شحال كتساوي. يعني في هاد لا سوليسيون اللي عطاونا هما حنا جبدنا UM من لا كورب من لا غراف وجبدنا T0 بقات لينا في 0 نجبدوها. ابري نكتبو ليكسبرسيون جديده ديال طونسيون UC. D'accord? Allez-y. Alors pour la détermination de la période, عندنا كما كنشوفوا الجراف عندنا واحد fonction sinusoïdale كما كنشوفوا انها périodique. Alors la période من الماكسيموم للماكسيموم. Alors من هذا لو بوين حتى لو بوين هذا. Alors من هنا لهنا سي لا بيريود تي 0. Alors تي 0 شحال فيها؟ نشوفوا شحال فيها من مربع. الوغ الا شفنا هنا كاين لا مواتي ديال هادي حتى لا مواتي ديال هادي. الوغ هنا كتبان لنا ان عندي دو كارو وكل كارو شحال فيه. شوفوا هنا كل كارو فيه 1 ميلي سكوند يعني تي 0 بوتيتا تي 0 تيغال 2 فوا 1 يعني 2 كارو فوا كل كارو فيه 1 ميلي سكوند عطينا تي 0 تيغال 2 ميلي سكوند. هذا c'est la période propre. Petit b, l'amplitude maximale. L'amplitude maximale هي أقصى قيمة كيوصل لها الطونسيون ديالي. Alors سندير la projection sur l'axe vertical. عندي la projection sur l'axe vertical تجيني في 4. إذا d'après la courbe UM est égal à 4 ولكن ما ننساش l'unité. شوفوا واش دايرين هنايا entre parenthèses V c'est-à-dire volt. 4 فولت. لقينا UM. Allez-y. La deuxième question qui est la valeur de la tension UC à la date T est égale à 0. C'est simple. غنمشي l'instant T, l'axe horizontal اللي فيه le temps. وغنمشي للصفر. الصفر كاين هنا. باش كانت T كتيغال à 0 شحال كان كيساوي UC. إذا كان هنا tension كان هنا. إذا حتى tension UC à T est égale à 0 est égale à 0. يعني UC à T est égale à 0. D'après la courbe T est égale à 0 volt. On a trouvé ça graphiquement. D'accord? C'est clair? La troisième question. دابا عندنا UM عندنا T0 وانا نلقى في 0. شوش داير لي انا في 0 يعني هذا سي ce qu'on appelle la phase à l'origine. Ça veut dire quoi à l'origine? يعني à T est égal à T est égal à 0. Alors UC اش عطاوها لي كتساوي هي UM sinus 2pi sur T0T
plus phi 0. Alors, à t est égal à 0, UC de t. UC de t est égal à 0. فيما نلقى le temps نعطيه 0. يعني UM sinus de pi sur t0 fois 0 plus phi 0. t est égal à 0. 0 في هادشي يعطينا 0. تبقى ليا UM sinus phi 0. هذه UC à t est égal à 0. في لا كيسيون اللي قبل جبت UC à t est égal à 0 شحال كتساوي من لا كورب. من لا كورب قلت لكم هي هاد لو بوين هادي هي 0 فولت. اذا هادي كتساوي هادي. الوغ هاد الشيء غيعطيني ان UM sinus phi 0 égal à 0. الوغ sinus de phi هاد UM غنجيبها جهه اخرى 0 على شي حاجه 0. 0 est égal à 0. شنو هي لونغل اللي السينيس ديالها est égal à 0؟ سي لونغل 0. سينيس 0 يعطيك 0. D'accord? لقينا la phase à l'origine est égale à 0. فاهمين؟ Allez-y. Maintenant, écrire l'expression de la tension UC. عندنا U max, عندنا T0, عندنا phi 0, عندنا كل شيء. Alors, on a U l'amplitude maximale est égale à 4 volts. T0 est égal à 2 millisecondes. وعندنا سيدي la phase phi 0 est égale à 0. On remplace هادشي في la solution اللي عطاونا في هاد la solution. في هادي. Ça marche? Alors UC est égal à 4 sinus de pi à 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois t plus 0. On simplifie 2 مع 2 j'atteins UC est égal à 4 sinus pi fois 10 à la puissance 3 ou bien 10 à la puissance 3 pi, ça prend 10 à la puissance 3 pi t 0 ما نكتبهاش. هذا هو la solution tension UC. C'est la solution de notre équation. فاهمين؟ سي سامبل. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. تهلاو لي فراسكم. اي بون كوراج.